Shalom Muria, uga beritandu Krina, pengharapan kami Krina kita lihat ibas sehat-sehat, menjuah-juah ibas penemani Tuhan. Ibas warinda, bengket kita kubas PA Muria, janah guna ngalokan kata di bata, mari lebih si pindo gegeh arah kuasa kasasi badia, arah pertoton ta ertoto kita. Bujur Bapa, ibre kendu dengan kesempatan man kami bengket kubas PA Muria minggu endah. Malam hati kami ibas pengarak-ngarak andu kegeluhan kami. Seh makana meriah hukur kami ibas warisi sendah guna erlajar karena kata andu. Maka ajarindu dagena kami Tuhan persingetindu kami karena surah-surah andu. Gelah banci ibas kami dalane wari-wari kami. Bagi singena ati Tuhan idalankan kami. Edama pengharapan kami Bapa. Ajarindu dagena kami alokan kami kata andu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di batas si jadi bahan renungan tak ibas minggu indah, ibuat ibas kitab Roma pasal sada, ayat 10:6 se 10:7, iogekan kami manbanta bagenda katana. Kuasa berita si meriah. La aku mela karena berita si meriah sebab berita si meriah kap kuasa di bata guna nelamatkan kerina kalak situ man Yesus Kristus. Perlebe man kalak Yahudi, jenari man kalak sidewan silabo kalak Yahudi. Sebab arah berita si meriah tangkas uga di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Si enda ibenakan ibas kini teken, janah erkedungan ibas kini teken. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia, kalak si enggo iperembakkan di bata kempak dirina erkiteken kini tekena, ngeluh meia. Seijinda perenungan kata di bata, janah tema sisah man banta ibas minggu enda nina, megah kuakap karena berita si meriah. Megah kuakap karena berita si meriah, janah tujunna lit dua si pemena gelah kita moria, meteh maka berita si meriah kuasa kesah di bata, janah gelah kita moria ngajarkan man anak, kini teken sinelamatkan jadi kemegahenna. Enda dua tujun arah PA Moriata minggu enda. Moria si ikelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, sungkun kami lebih kita kerinana. Ibas kegeluhan ta bas dunia enda, kira-kira kai ngisi erbahan sarusur turah megah siakap ibas geluh ta. Yakap kami erbagai-bagai. Berbagai-bagai situasi, berbagai-bagai si jadi perayakan, janah tupung seh perayakan te turah megah ate ibas pusuh ta. Lid deba megah akapna, adi anakna, seh krina sekolahna misalna. Megah akapna, adina naik pangkat bape tengah-tengah jabu misalna. Megah akapna, adina terangkat ekonomina misalna. Megah akapna sesura-surana. Rasa lain-lain si bagena. Mungkin kita lihat ka kemegahan-kemegahan si turah ibas kegeluhan ta. Si erbahan semeriah ukur ta sukacita kita ibas ndalani kegeluhan ta. Ibas warienda erlajar kita karena kai si erbahan semegah akap Rasul Paulus ibas geluhna. Adina ngerana kita karena megah, meriah ukur, sukacita, berarti lah kita li je mela-mela guna nurikan sa. Sebab meriah siakap sukacita kita, megah siakap, okay. Meriah siakap nurikan sa, okay, kira-kira. Apa yang menjadi sukacita bagi Rasul Paulus? Arah pengogenta erpalaskan kitab Roma pasal sada ayat 10:6 se 10:7 enda, luar biasa si idah makana Rasul Paulus enda kepekan ermegah ati ia karena berita si meriah. Berita si meriah enda menjadi kemegahan ibas Rasul Paulus. Makana ikatakan nandai man perpulungan Roma, lah aku mela-mela karena dahin berita si meriah nih. Oke. Ya. Engkai kap ndu makana wage. Rasul Paulus adalah iturikan na makana megah akapna erkite-kitekan terkenal ia. Megah akapna erkite-kitekan perpang ia. Megah akapna erkite-kitekan biar kalak man bahana atau sideban na.
Adin sinen nai sope ia jadi Rasul Kristus. Tentu melala kalak si biar man bahana. Oke kira-kira. Terem kalak segan man bahana. La kalak pang main-main ngerana perasia. Oke kira-kira. Biar kalak nandangi iya. Terkhusus kalak-kalak sirkini teken tupung siye banci si ingat gua masa lalu Paulusenda. Kalak sirkini teken pela boyang biar ngayak-ngayak bahkan bunuh sa. Oke kira-kira. Apakah itu yang menjadi kemegahan nandangi Rasul Paulus? Lang, kepeken lang. Kenca ia jadi sekala rasul, ya. Kenca ia jadi sekala Rasul Kristus, kepeken kemegahanna. Si erbahan semeriah ukurna, si erbahan sesuka cita ia ibas kegeluhna. Maka berita si meriah. Berita karena Kristus. Berita karena keselamatan. Si jadi keriahan Rasul Paulus. Si jadi kemegahan ibas diri Rasul Paulus. Engkai makana bagi. Lid yakap kami dua banci si pelajari arah pribadi Rasul Paulus. Engkai makana meriah akapna karena berita si meriah henda. Si pemenang deje ituri kena erkiti-kitikan berita si meriah henda masih emperdamaikan manusia ras di bata. Berita si meriah henda masih emperdamaikan Rasul Paulus ras di bata. Oke. Di batang ngerembakkan diri nandangi manusia si perdosa guna encidahkan keleng Athena guna banci engkelini manusia guna banci nelamatkan manusia ibas keterpurukan dosa. Igejapkan Rasul Paulus si deban lalit memberikan jaminan si bagai nandangi Rasul Paulus seakatan berita si meriah. Makanya katakan lah kami mela-mela lah aku mela-mela beritakan sa. Ya, laku mela-mela beritakan sah. Sebab berita si meriah enda, berita karena Injil, berita karena Yesus Kristus enda mesti memperdamaikan aku ras di bata Athena. Oke kira-kira. Enda mesti erbahansa hubungan kuras Tuhan diperbaiki. Iklim barui, semakana hubungan kuras di bata semakin baik. Enda jadi keriakan ukur nandangi Rasul Paulus. Makanya si peduakan engkai makana meriah akap Rasul Paulus karena berita si meriah erkite-kitekan berita si meriah enda me simbaba Rasul Paulus kubas keterkelinan. Berita si meriah enda masih mbabai Rasul Paulus kudalan si banci memberikan keselamatan, keterkelinan. Banci si ingat mulihi uga masa lalu Rasul Paulus. Adinai sope ia jadi Rasul Paulus enda sekala si megah kel akapna erkiti-kitikan ia salah sada si tuhu-tuhu tutus kelatenan dalankan undang-undang agama Yahudi. Jana tupung si lit pengakap bas Rasul Paulus makana kala sindalankan undang-undang masih banci baba keselamatan nandangi iya. Kalak Yahudi pi bagi kerina, so bagi si itekankan. Tapi ternyata kai si selama enda jadi kemegahan Rasul Paulus, kai si selama enda si iya kap Rasul Paulus, baba keterkelinan, baba keselamatan ibas gelukna kepekan salah. Gundari nggo jumpa iya dalan si tuhu-tuhu. Gundari nggo isadarina makana lit dalan si tuhu-tuhu mbaba keterkelinan man bahana. Kai Yesus Kristus. Kai berita si meriah. Jangan nggo jumpa Rasul Paulus dalane. Makana meriah ukurna lanai aku salah jalan. Ya. Lanai aku salah jalan. Aku enggo kudat kendalan si payo. Lanai aku papa ibas kegeluhan neda. Selama enda kuakap gegah ku bancir bahansa aku terkelin, kuakap gegah ku banci aku bahansa selamat. Gundari salah kepe kendalanku sinai, dalan si genduari kepe kendalan yang benar. Apa itu? Yesus Kristus masih baba keterkelinan. Go itandai Rasul Paulus karena si jana enda go igejap kena tuhu-tuhu. Si ingat tupung si di bata sendiri yang menangkap Rasul Paulus.
tupung ibas perdana ku Damaskus. Me bagi kira-kira. Igejak ke Rasul Paulus makana lah kepikan arkitik-kitikan gegekna, lah kepikan arkitik-kitikan kepentaranna, lah kepikan arkitik-kitikan kala biar segan nandangi ia maka banjir terkelin, tapi arkitik-kitikan keleng ate di bata, perkuah ate di bata. Di bata kepikan lah memperhitungkan, lah mempermasalahkan masa lalu Rasul Paulus yang begitu kelam. Tidak. Tapi reh di bata guna nelamatkan. Reh di bata guna memberikan keterkelinan. Semakana Rasul Paulus go ku alokan keselamatan nena. Go aku selamat. Tupung aku erkinitekan man Tuhan. Muria si ikelangi kami bas gelar Yesus Kristus. Kai si i alami Rasul Paulus endah. Uga keriahan Rasul Paulus endah. Kai si erbahan sa Rasul Paulus endah megah iakap na ibas kegeluhan na. Basuari si sendape. Kalah si jadi kemegahan ibas geluh ta. Perayakan doni endah. Keriahan doni endah. Endah kemegahan. Keriahan sesaat ngenca. Silabo bancim baba kita kubas keterkelinan. Silabo bancim berikan keselamatan kekal nandangi kita. Tetapi sada kalau ngenca si bancim berikan keselamatan kekal. Yaitu Yesus Kristus. Jana endah kama si atita. Si pesehman anak-anak tengah-tengah jabuta. Gelana anak tengah-tengah jabuta petuhu-tuhu ermeriah ukur ia tupung itandaina di bata. Anak-anak tinda pi ermeriah ukur ia tupung itahna bahwa ia adalah anak Tuhan. Dia adalah pengikut Kristus. Ia sekala Kristen. Elah jadi keriakan ukur ibas kegeluhanna. Elah jadi kemegahan ibas kegeluhanna. Semakana kai pesi jadi perayakan na ibas donienda. Lah ia nadingken kini teken man Tuhan. Tetapi banci segedang-gedang geluhna erkemalangan ya man Tuhan. Banci segedang-gedang geluhna icikepna enteguh kini tekene. Segedang-gedang geluhna isaksikenna. Dalam keselamatan nandangi enterem jelma. Jana enda masih jadi kemalamnati pagi nandangi kita. Ya. Makanya si ajar kelah nandangi anak-anak tak mulai kin kitik-kitik nari. Berbanggalah sebagai anak-anak Tuhan. Berbanggalah sebagai pengikut Kristus. Berbanggalah sebagai orang Kristen. Berbanggalah kita selaku warga GBKP. Sebab ibas GBKP endah. Si alokan berita keselamatan si alokan berita si meriah anak tak kitik-kitik nari ia alokan berita si meriah ibas gereja GBKP indah makana ibas keleng ate nanganan di bata ya ikelengina di bata asa ngasuk asa gegah na ibas kegeluhan na rikut pe ikelengina gereja GBKP si Malameda. Lit ni narusur kuan-kuan. Adilah kita isenari. Makana kita ngenda si engkelengisa. Gelah ahlu bagi. Arah dirita. Gereja yang hidup. Bagi arah gereja te GBKP. Sebagai organisasi gereja. Tuhu-tuhu banci. Termulia gelar Tuhan. Tuhu-tuhu banci. Idah kala. Kristus Ia terkala dalam keselamatan berberita kita saudara sedebana. Jangan jadikan anak-anak tapi berbangga akan Allah. Berbangga akan GBKP. Mahlum atita kerinana. Terpuji gelar Tuhan arah kegeluhan ta. Amin. Ertoto kita. Bujur bapang welokan kami kata handu. Kamu lagi nasi papankan sakubas pusuh kami. Kuasa kesasi badia sinampati kami guna dalankan sa. Lanai keriahan-keriahan doni indah jadi kemegahan nandangi kami. Tapi sada si irbahan semegah iakap kami. Ibas kami erkinitekan man Tuhan. Ibas kami nggo ngalokan berita si meriah. Ibas kami nggo ngalokan berita keselamatan. Ibas kami erkinitekan man Yesus Kristus. Enda kemegahan man kami Tuhan. Enda keriahan ukur man kami. Enda sukacita kami. Maka peteguhi dagena kinitekan kami nandangi kamu. Jana sampati pe kami
Gelah bagi Rasul Paulus, laya mela-mela guna nuriken kini tekena nadangi jelma sinteram. Kami pe, meriah ukur kami ersaksi karena kam, ibas kegeluhkan kami. Buah kata ibas kami kerina Bapa, sebab reh kami kukam ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.